अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं नुमान हैदर और आप देख रहे हैं डिस्कवर दी फैक्ट्स। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी और तस्वीर में देव कामत इंसान देखे होंगे जो लंबी चौड़ी जिसामत के साथ साथ भरपूर कुव्वत के मालिक भी होते हैं। अफसाने सफ़रनामे हों या अलिफ लैला की दास्तानें, ऐसे देव कामत इंसानों के तज़किरों से भरी पड़ी हैं जो इंसानों को अपने हाथों से मसल देने और पैरों से कुचल देने पर कादर थे। लेकिन दोस्तों, फिल्म और ड्रामों के साथ साथ एक ऐसे शख्स का तज़किरा भी तारीखी किताबों में मौजूद है जिसके तवील कद का ये आलम था कि वह समुद्रों में चलता तो डूब ना सकता था। रवायतों के मुताबिक इस शख्स ने 3500 बरस की उम्र पाई। इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक के अदवार देखे। जबकि इस शख्स से मुतल्लक ये भी कहा जाता है कि ये तूफ़ान नूह के वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार ना हुआ। इसके बावजूद ये तूफ़ान इसका कुछ ना बिगाड़ सका। ये वो वाहिद काफर शख्स बताया जाता है जो तूफ़ान नूह से भी बच निकला था। तज़किरा अंबिया और दीगर तारीखी कुतब में इस शख्स का नाम ओज बिन अनक बताया जाता है। इसकी माँ का नाम सफूरा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। ओज बिन अनक के बारे में मशहूर है कि वो समुद्र की तह में हाथ डालकर मछली पकड़ लाता और अपनी लंबाई के सबब इसे सूर्य की तपिश से भूनकर खाता था। ये तवील और दराज कामत शख्स इंतहाई सरकश, काफर और जाबर था। जबकि यह भी कहा जाता है कि इसकी पैदाइश ज़िना के नतीजे में हुई। ओज बिन अलग का किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को फ़िरौन की कैद से बाहिफाजत निकाल लाए तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया कि जिहाद करो और अमालका नामी कौम से मुल्क शाम छीन लो, फिर हमेशा के लिए वो मुल्क तुम्हारा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 अशखास को बनी इसराइल के 12 कबीलों का सरदार मुकर्रर किया था। आपने इन 12 सरदारों को मुल्क शाम के हालात की खबर लाने के लिए इस मुल्क में भेजा। यहाँ इन सरदारों का सामना ओज बिन अनक नामी इस देव कामत इंसान से हुआ। ओज बिन अनक ने इन सरदारों की हकीकत जानने के बाद इन सबको पकड़ लिया और इन्हें दिखाने के लिए अपनी बीवी के पास ले आया। ओज ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, ये सब मेरे साथ लड़ने को आए हैं। ये कहकर जमीन पर रखकर इसने चाहा कि इन्हें चुंटी की तरह पैर से मसल दे, लेकिन इसकी बीवी ने इन सब सरदारों की जान बख्शी करवा ली। ये तमाम सरदार इस कौम की कसरत और कुव्वत देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने अपनी कौम में वापस आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क शाम की सिर्फ खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत व कुव्वत को ना बयान करना, लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी यूशा बिन नून और कालूत बिन कतादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को बता दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जहाद में ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि ऐ लोगो, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह ताला ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मूसा, वहाँ बेशक एक ज़बरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूत बिन कतादा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ऐ मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल की नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन इन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही ओज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब ओज बिन अनक ने इन्हें देखा तो चाहा चुंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू है कौम बनी इसराइल का वो सरदार जिसने फ़िरौन को दरियाए नील में डबो दिया है। फिर इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर इसके टुकड़ों पर असा मारा। यह ज़रब ऐसी कारी थी कि ओज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया और इसकी हड्डियाँ मुद्दतों इस मैदान में पड़ी रहीं। बहुत सी कुतुब तफासीर
اور تاریخ میں لکھے ہوئے اوج بن انق کے واقعات کے باوجود مشہور مورخ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ و نہایہ میں اوج بن انق جیسے کسی بھی طویل قامت شخص کے وجود کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص زندہ نہیں چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم ہزار یعنی 950 سال ٹھہرے۔ انہوں نے 100 سال شجر کاری کی، وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی۔ لوگ ان کے پاس سے گزرتے اور مذاق کرتے اور کہتے، تو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا اور گلیوں میں پھیلا، تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری، اسے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور ایک تہائی بلندی تک پہنچی، اور جب پانی وہاں تک پہنچ گیا وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی، اور جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، پھر وہ دونوں ڈبو دیے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر ضرور رحم فرماتا، جبکہ اوج بن انق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر، سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا، یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے، اور ان سے مذاق کرتا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق اوج بن انق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ جھوٹے قصوں پر، جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بھون لے، جبکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اوج بن انق کا افسانہ تخلیق کرنے والا جھوٹا شخص کیونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اس لیے وہ اوج بن انق کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیا کرتا تھا۔ حالانکہ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس کا قد میلوں لمبا بھی ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے منجمد ہو جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل ڈسکور دی فیکٹس پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اب میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں ملوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔